guys, may buntag. So magluto tag breakfast. So sa kay breakfast na to, nasugdan na to mag scrambled egg ta. Yeah, scrambled egg. Alright. Alright, subukan sa pato itlog. Ooh. So ato lang tapanon. Ano ni, unom ni siya ka itlog. Normally mamahaw. Kaya tagduha ka itlog, so unom ka itlog. Mayroon na nga to ang scrambled egg. Yeah, ani. Alright. Okay. Okay, ready to go. So, butang na itong time fix. Yes, 8 minutes. And bake. Left it. Alright. Natuog pineapple. Yeah. Pineapple sa buntag. Nami kuno ni. Yeah. Sa joints. Haha. Nga pita mga ka-vibes. So, di makumpleto itong pamahagway kape. So, ayan. Takal-takal sa kape. Yeah. Pure kape. Okay. That's it. It's okay. Right. Breakfast is ready! Yeah. Filipino breakfast with rice. Pineapple. Oh, may gamay tayong kimchi. And the pico shrimp. Yay! Itong kape. Inom sa itong kape. That's my plate with rice, egg. Itong kimchi na to sa atong kanon. Yeah. Kano na ba na Alright. So, count tama mga vibes.